बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से शदीद खफा, कहते हैं नून लीग की हुकूमत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से शदीद खफा हैं। उनकी जानिब से कहा गया नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। अगर मैं खुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, जहाँ तक ये फ़र्क सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता। और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है, ये मुनासिब नहीं होगा। ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है, मैं भी उतना ही सख्त अंदाज में इसको मज़म्मत करूँगा, इसको अनएक्सेप्टेबल कहूँगा। जैसे हमारे दोस्त चीन का सफ़ीर ने कहा इलेक्शन है, वैसे हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचते हैं। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम वी डोंट टेक साइड्स, ना हमें डेमोक्रेट्स के साइड्स लेते हैं ना रिपब्लिकन्स के साइड्स लेते हैं। अगर हम लेते तो इंटरफेरेंस होता उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुँच चुका है। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। लंदन में नामालूम शख्स की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और धमकियां। ख्वाजा आसिफ ने लंदन की मुकामी पुलिस को रिपोर्ट जमा कराती है। लंदन में नामालूम शख्स की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और धमकियां। लंदन में नामालूम शख्स की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी के वाक़े पर हलचल। हुकूमत पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन में मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हरास की वाक़े की तफसील से आगाह किया। वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बदतमीजी के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। कुछ लोग जो है वीडियो के अंदर रिकॉग्नाइजेबल है। आप किसी को पहचानते हैं उनमें से? मैं कभी तौर पे नहीं जानता। और ऊपर जो है लगा हुआ था, कैमरा भी था। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी ख्वाजा आसिफ के साथ बदसलूकी पर बरहम हो गए। नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताक़ब करो, गाड़ियों को पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की मजम्मत की। कोई हुकूमत का बंदा हो या हिज़्ब इस्लाम का, मुल्क से बाहर उसको महफूज होना चाहिए और उन मुल्कों का फर्ज बनता है कि वो बाहर से आए हुए मेहमानों को सिक्योरिटी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदसलूकी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों काबिल एहतराम है, किसी को भी गाली गलोच की इजाज़त नहीं। कोई भी एहतजाज हदूद के अंदर होना चाहिए। पहले ही T20 में शाहीन बुरी तरह से फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 93 रन के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 64 रन ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लाहौर में आज सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 2591 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर इस वक्त दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1059 तक पहुंच चुका है, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है।
ملتان کی بات کریں تو اس کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 540 ہے، جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور راولپنڈی کا فضائی آلودگی میں تیسرا نمبر ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس 483 تک پہنچ گیا اور صحت کے لیے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اسلام آباد ملک کا چوتھا آلودہ ترین شہر ہے۔ شہر اقتدار میں اسموگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 293 ہے۔ ایشیا کا کون سا شہر کتنا سرسبز ہے؟ جرمن میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کون سے شہر میں زیادہ درخت بتائے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ 2591 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 16 نومبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جمعہ اور اتوار کو شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی ہوگی۔ ادھر ہربنسپورہ میں غیر قانونی ریت ڈمپنگ اور فلنگ پوائنٹس کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ میٹرو کا پول ہے، اس کے نیچے باکسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پودے لگائے جاتے تھے، پہلے اب وہ پودے بھی نہیں ہیں۔ دھونے والی گاڑیاں جو ہیں ان کو ٹائٹ کریں، اس سسٹم کو ٹائٹ کریں۔ جو مصنوعی بارش ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کلاؤڈ آ نہیں رہے ہیں، تو حکومت ایسے کری، لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ہے وہ کرنا چاہیے جلد سے جلد، کیونکہ لوگ بچے پہ باہر ہو رہے ہیں۔ حکومت اور ماہرین کی ہدایت کے باوجود شہری ماسک کا استعمال نہیں کر رہے۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے باعث لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ افضال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بھارت کے انکار پر چیمپئنز ٹرافی بچانے کا نیا آپشن سامنے آ گیا۔ پاکستان اور بھارت کو اپنے موقف میں کچھ لچک دکھانا ہوگی۔ بھارت کے انکار پر چیمپئنز ٹرافی بچانے کا نیا آپشن سامنے آ گیا۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی دبئی سے اسلام آباد پہنچا دی۔ پہلا موقع ہے کہ شیڈول کے اعلان کے بغیر ہی ٹرافی ٹور شروع ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے شیڈول کے مطابق 16 نومبر سے چیمپئنز ٹرافی ٹور کا آغاز ہونا ہے۔ 24 نومبر تک جاری رہنے والے ٹرافی ٹور کا آغاز اسکردو سے ہوگا۔ اس کے بعد اسے K2 بیس کیمپ لے جایا جائے گا۔ ٹرافی ٹور میں وہ شہر بھی کور ہوں گے جہاں چیمپئنز ٹرافی کے مقابلے ہوں گے۔ میگا ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں شیڈول ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارت نے نیا محاذ کھول دیا۔ بھارت نے کبڈی ٹیم کو پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان 19 نومبر کو کرتارپور پہ میچ طے تھا۔ بھارت کھیل سے کھلواڑ سے باز نہ آیا۔ کرکٹ کے بعد کبڈی ٹیم کو بھی پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ بھارتی کبڈی حکام کے مطابق حکومت نے پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ جواب میں ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں قومی کبڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی نے کہا، کھیل سے سیاست کو دور رکھنا چاہیے۔ اسپورٹس ہوتی ہے، اسپورٹس مین ہوتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کا سفیر ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ اس نے ہر جگہ پہ جا کے اپنا امیج اور اپنے ملک کا امیج اچھا بنانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ یہاں پہ کھیلنے آتے تو وہ اس میں بھی پاکستان کے ساتھ جب میچز ہونے تھے تو ان میں انڈیا کا امیج اور ان کا سافٹ امیج اجاگر ہونا تھا۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری محمد سرور رانا بولے، انڈیا نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا، اس فیصلے سے افسوس ہوا۔ کھیلوں میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی بڑی اچھی کبڈی دیکھنے سے ٹاپ کی ٹیمز ہیں۔ لاسٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوا تھا اور ایک بہترین کبڈی دیکھنے سے محروم ہو گئے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، روایتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس قسم کی ہیلا سازی جو وہ کرتے ہیں، ہمیں انتہائی افسوس ہوا ہے۔ بھارتی کبڈی ٹیم کے ساتھ 21 نومبر کو لاہور اور 23 نومبر کو بہاولپور میں میچز کھیلنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اہم خبر شامل کرتے آپ کو بتائیں، توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد۔ ادھر نیب نے توشہ خانہ 1 کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کرتی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ نیب نے توشہ خانہ 1 کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ہنگری کے وزیر داخلہ کی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے وزارتی کانفرنس کے لیے بہترین انتظامات اور مہمان نوازی پر ہنگری کے وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ہنگری کے وزیر اعظم کو اگلے سال سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے پر دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے حوالے سے ہنگری کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان آئے گا۔ وفد انسانی اسمگلنگ، نادرا، CRMS اور کیسز کے اثر نو جائزے سے متعلق معاونت فراہم کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان ہنگری کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔
PTI का काम ही सिर्फ एहतजाज करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहती हैं अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारियां तो होंगी। ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। PTI का काम ही सिर्फ एहतजाज करना है। मैडम कमेंट करेंगे, PTI ने 24 को एहतजाज की कॉल दे दी है। उनका काम ही यही है। आप कैसे देखते हैं उनका प्रोटेस्ट आपकी बार कामयाब होगा? मैम क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? गलत काम करेंगे तो करेगी। एशिया का कौन सा शहर कितना सरसब्ज है? जर्मन मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कौन से शहर में ज्यादा दरख्त बताए हैं? आइए जानते हैं। दरख्तों को जमीन के फेफड़े कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करते और हवा को साफ करते हैं। गर्मी और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए दरख्त अहम किरदार अदा कर सकते हैं, खास तौर पर खुले इलाकों में जहां ये जिंदगी और मौत का फर्क बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और शुमाली अमेरिका के शहरों के मुकाबले में एशियाई शहरों में मजमूई तौर पर दरख्तों की कमी है, जबकि एशियाई शहरों में भी दरख्तों की मौजूदगी में नुमाया फर्क पाया जाता है। श्रीलंका के शहर कोलंबो और म्यांमार के शहर यंगून जैसे मेट्रोपॉलिटन इलाकों में ज्यादातर लोग ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां दरख्तों की मौजूदगी ज्यादा है, मगर इसके बरक्स पाकिस्तान के शहर कराची और भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली और बांग्लादेश में सूरत हाल मुख्तलिफ है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टोक्यो में तकरीबन 40% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां दरख्त न होने के बराबर है। खलीज के सहराई शहरों के अलावा अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा दरख्तों की जरूरत है तो वो कराची है, जहां 80% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनके आसपास मुश्किल से ही कोई दरख्त होता है। कराची की खुश्क आबो हवा इसका एक सबब है, मगर इसी तरह के दूसरे शहरों जैसे काबुल और तेहरान में दरख्तों की तादाद निस्बतन ज्यादा है। भारत के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ज्यादातर लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां तकरीबन 20% दरख्तों की मौजूदगी है। बीजिंग में ज्यादातर रिहायशी तकरीबन 10% दरख्तों की मौजूदगी वाले इलाकों में रहते हैं। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।